গঙ্গার ঘাটে মৃতদেহ উদ্ধার প্রসঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। ঘটনার পুনর্গঠন করবে পুলিশ। বারাসাত পুলিশের হাতে এই মামলাটি তুলে দেওয়া হয়েছে। Two women were moving suspiciously with a trolley bag, and local people they detained and later on informed the police. Police went there and police brought the women to the police station. When the trolley bag was opened, the dead body of one lady was found. Kolkata police has already started a murder case and further investigation has already been taken up. Our teams will be going to Madhyamgram for reconstruction of the entire crime, and we have seen some of the CCTV footages about their movement. One taxi is seen moving. As per their statement, it has been verified and further verification is being done. So the entire reconstruction of the crime will be taking place. It will be done by our team, and later on, because the incident has happened in Barasat, so we may shift the investigation of the case to Barasat. মানসী বসুর রিপোর্ট, চেতনা বার্তা। জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে। চেতনা বার্তা, জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে।